اکثر اقلیتی تعلیمی اداروں کو ان کے ناقص کارکردگی کے سبب تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ البتہ اس بار اقلیتی تعلیمی اداروں کی انتھک محنت نے ان اسکولوں کی کامیابی کا فیصد 90 سے 100% تک پہنچا دیا ہے۔ مسلمانوں میں بڑھتے تعلیمی رجحان اور سامنے آئے نتائج سے اقلیتوں میں ایک بار پھر امید کی نئی کرن جاگی ہے۔ مہاراشٹر میں 10ویں جماعت کے نتائج کا اعلان ہو چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نتائج میں اقلیتی تعلیمی اداروں کی اب تک کی سب سے بہترین کارکردگی سامنے آئی ہے۔ تقریباً ہر اسکول نے 90% سے زیادہ مجموعی فیصد کی پوزیشن حاصل کر عمدہ نتائج حاصل کیے ہیں۔ My score is 93.60 in SSC examination. I gave 8 to 6 hour daily, 6 to 8 hour for my studies. Shah Babu Education Society for providing us such a wonderful education platform, and I would like to thanks to my parents for just because I'm standing here. میرا 10th میں سیکنڈ آیا ہوں میں، 90.20% بنا ہے ہمارا، اور میں اپنی شاہ بابو ایجوکیشن کی سوسائٹی کے ممبران نے سر ہمارے کو بہت اچھے سے ٹرینڈ کرا، اس لیے ہم سیکنڈ نمبر پہ آئے سر۔ اس لیے ہم شاہ بابو ایجوکیشن کا بہت شکریہ ادا کرنا کرتے۔ اقلیتی اسکولوں کے اساتذہ کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد اسکولوں نے تعلیمی نقصان کی بھرپائی کے لیے انتھک محنت کی، جس کا نتیجہ ہے کہ اقلیتی اداروں کے نتائج اتنے اچھے آئے ہیں۔ 2021-22 کے نتائج یہاں پر جو ہے تو ڈکلیئر ہوئے ہیں، اس میں ہماری اسکول کا جو ہے تو ہمارے اسکول سے 138 اسٹوڈنٹ اپیئرڈ ہوئے تھے، جس میں سے 137 اسٹوڈنٹ کامیاب ہوئے ہیں، اور ہمارے اسکول کا پرسنٹیج 99.27 رہا ہے۔ اندر ہمارے تدریسی عملے نے، ہمارے ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف نے جو ہے تو یہ تربیت کی ہے طلباء و طالبات کی، جس کا نتیجہ جو ہے تو آج ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ واضح رہے کہ اس بار مہاراشٹر میں اکولا ضلع کا 10ویں جماعت کا مجموعی فیصد 97.4% رہا ہے، جس میں اردو اسکولوں کا اہم رول ہے۔ اقلیتی اداروں بالخصوص اردو اداروں کے فیصد کے سبب ضلع کے کامیابی کے فیصد میں 4 چاند لگے ہیں۔ نیوز 18 اردو کے لیے اکولا سے رضوان خان کی رپورٹ۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ملک بھر سے عازمین کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ ناندیڑ سے بھی اس مرتبہ 200 سے زائد عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ناندیڑ کے عازمین کا آج دوسرا قافلہ ممبئی کے لیے روانہ ہوا۔ عازمین کو الوداع کہنے کے لیے کثیر تعداد میں دوست، احباب اور رشتہ دار ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 2019 کے بعد سے جو حج کے زیارت کو حاجی لوگ جاتے تھے، اس کے بعد سے لاک ڈاؤن لگنے کی وجہ سے 2 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بہت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس سال 2022 میں حج کی سعادت نصیب فرمائی اور ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ سب لوگ ہمیں دعا دیجئے کہ حج ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مقبول و مبرور حاصل فرمائے، اور ہم وہاں جانے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہندوستان کے لیے امن و شانتی کی دعا کریں گے۔ 2 سال کے بعد آج حج کی یاترا کا پھر ایک بار واپس شروع ہو گئی ہے۔ اس کا ہم سب کو بہت بہت آنند ہے، اور جو بھی حاجی یہاں سے جا رہے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دیش کے لیے دعا کیجئے، دیش میں شانتی امن بنا رہے، اس کے لیے دعا کیجئے، یہ کہہ کے ان کو وداع کر رہے ہیں۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ ناندیڑ سے اتنی بڑی تعداد میں 2 سال کے بعد لوگ حج کو جا رہے ہیں، حج کر رہے ہیں۔ او بی سی طبقے کے مردم شماری کے خلاف اورنگ آباد میں سمتا پریشد اور دیگر جماعتوں کی جانب سے دھرنا دیا گیا۔ او بی سی تنظیموں کا الزام ہے کہ مردم شماری کے لیے بھاٹیا کمیشن جس طریقے سے کام کر رہا ہے، اس سے او بی سی طبقات کو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ سمتا پریشد کے ارکان نے پیشے کی بنیاد پر مردم شماری کا مطالبہ کیا ہے۔ اس مظاہرے میں حکومت کی پالیسیوں پر نکتہ چینی کی گئی اور او بی سی طبقات کے حقوق سلب کرنے کا الزام لگایا گیا۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ دیش میں او بی سی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ ابھی تو ہم کو ملنا شروع بھی نہیں ہوا ہے تو چھیننا شروع ہو گیا ہے۔ ابھی آ کے بیٹھے بھی نہیں تھے کہ ہمیں بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کئی سالوں کے بعد تو ہمیں جو ہے مالیگاؤں شہر کے مضافاتی علاقے کے اسکول جہاں جھوپڑ پٹی میں بسنے والے غریب بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں والدین اپنے بچوں کو بھیجتے تو ہیں، مگر یہ بچے بارش کے جمع ہوئے پانی سے گزر کر ایک ایسی عمارت میں بیٹھ رہے ہیں جہاں بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں۔
फर्श भी टूटा हुआ है, छत टूटी हुई है और ऐसे में ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। वालिदैन मुतालबा कर रहे हैं कि कॉरपोरेशन या महकमा तालीम इन गरीब बच्चों के स्कूलों की जानिब भी ध्यान दे और इसकी मरम्मत करवाए। वहीं कॉरपोरेशन के अफसरान ने स्कूलों का दौरा करके हालात का जायजा लिया है। हम मजदूर तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम हाई स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, हम ये टूटी फूटी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो टूटी फूटी स्कूल का निज़ाम यहाँ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, ना यहाँ पानी का निकाल है, ना स्कूल का कोई इंतजाम है, बच्चों को ना तारत का कोई इंतजाम है, यहाँ बीमारी का जड़ है, पानी जरा सी। महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी की जानिब से इमसाल भिवंडी के 6 लोगों को इनकी उर्दू खिदमात की बुनियाद पर अवार्ड देने का ऐलान हुआ है। इनके एजाज़ में यहाँ के उर्दू बसेरा हॉल में एक एजाज़ी नशिस्त खादमान उर्दू अदब की जानिब से मुनक़िद की गई। साथ ही इस नशिस्त में शहर के नामवर शोरा और उदबा का भी इस्तक़बाल किया गया। आज का ये प्रोग्राम खादिमान उर्दू अदब भिवंडी के ज़ेर एहतमाम भिवंडी के एक शायर अमीर हमज़ा हलवे और महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी के ज़रिए 6 इनाम याफ्तागान के नामों का ऐलान हुआ है और उसके साथ ही बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से 2 लोगों को इनामात दिए गए हैं। उन सब के एजाज़ और इस्तकबाल के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मुंबई के नेहरू सेंटर में नए अफसाना निगारों को आवाम के रूबरू पेश करने के लिए एक नए सिलसिले का आगाज हुआ है। इस सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर शाम पर पहला प्रोग्राम नेहरू सेंटर अफसाने के हॉल ऑफ कल्चर में मुनक़िद किया गया। मारूफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और ऑर्गेनाइजर इम्तियाज़ खलील और नेहरू सेंटर के माविन सरोश तगीकर और मारूफ फोटोग्राफर उबैद खां की काविशों से नेहरू सेंटर में अदबी नशस्तों के इनेकाद का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। वाज़ेह है कि नेहरू सेंटर के कल्चरल डायरेक्टर लताक़त हुसैन काजी के इंतकाल के बाद नेहरू सेंटर में अदबी नशस्तों का इनेकाद का सिलसिला तकरीबन मौकूफ़ हो चुका था, जिसे इम्तियाज़ खलील और इनके रफ़क़ा ने दोबारा शुरू करने का इरादा किया है। अमरावती के लालखड़ी इलाके सफियान फंक्शन हॉल में अज़ीमुश्शान मुशायरे का इनेकाद अमल में आया है। एकता ग्रुप के ज़ेर एहतमाम यूथ देशमुख की याद में मुनक़्क़िदा इस ऑल इंडिया मुशायरे में मुल्क भर के शोरा ने शिरकत की और अपना कलाम पेश किया। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। लालखड़ी एकता ग्रुप की ओर से सुफियान खान फंक्शन लॉन लालखड़ी में एक कुल हिंद मुशायरा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक की। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह। कहा, कर्नाटक हर शोबे में तरक्की के समत है गामजन। बेंगलुरु में बैन मजहबी इजलास का इनेकाद। एक दूसरे के मजहब के एहतराम पर दिया गया जोर। इत्तेहाद को फरोग देने वाली तंजीमें फ़आल तरीके से काम करें।
बंगलुरु में दानिश एजुकेशनल ट्रस्ट की पहल 250 तलबा और तालिबात को दी गई माली मदद, तलबा में 70 लाख रुपए की स्कॉलरशिप तकसीम। बेंगलुरु के दौरे पर आए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। बेंगलुरु के मज़ाफ़ात कमकटा में इजलास आम से उन्होंने खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने 15,760 करोड़ के तखमीने पर मुश्तमिल सब अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। कोंकण रेलवे लाइन को 100% इलेक्ट्रिक बनाने की स्कीम का इफ्तिताह किया। बेंगलुरु में सर एम विश्वेश्वरैया या रेलवे स्टेशन टर्मिनल का संग बुनियाद। इस तरह रेलवे की कई स्कीमों का वज़ीर आज़म ने आगाज़ किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि कर्नाटक में 1200 किलोमीटर से ज़ायद रेलवे लाइन बिछाने का काम अंजाम दिया गया है। इस तरह कई स्कीमों के जरिए आवाम की खिदमत करने का मौका मिला है। वज़ीर आज़म मोदी ने वज़ीर आला बसवराज बोम्मई की सताइश करते हुए कहा कि बसवराज बोम्मई की क़यादत में कर्नाटक की तरक्की हो रही है। इजलास आम में शिरकत करने से कबल वज़ीर आज़म मोदी ने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी की तारीफ में और इसके साथ साथ वहां हुई एक तकरीब में भी हिस्सा लिया और उसकी तारीफ की। 27,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। ये प्रोजेक्ट हायर एजुकेशन, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, कनेक्टिविटी ऐसे कई आयामों के साथ आपकी सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। यानी ये प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बल देने वाले हैं। कर्नाटक के राज्य रैतू संघ और क्रेन आर्मी के लीडरों ने आज रायचूर में खाद और फर्टिलाइजर की कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया है। इस मौके पर ग्रीन आर्मी शाख जिला रायचूर के सदर के नरसिम्हा नायक ने कहा है कि मानसून के पेश नज़र किसान ज़राई सरगर्मियों में मसरूफ हो गए हैं, लेकिन DAP खाद और दीगर फर्टिलाइजर्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से काश्तकार मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं।